Hello, we are from Group 2. We will present about the present continuous tense. Before that, my name is Maribel Nadine Arifin and my group members are Vincent and Randy. Halo, kami dari Grup 2, kami akan mempresentasikan tentang present continuous tense. Sebelum itu, nama saya adalah Maribel Nadine Arifin dan anggota kelompok saya adalah Vincent dan Randy. Purpose, tujuan. 1. Students memorize and use the formula of the present continuous. 1. Siswa menghafalkan dan menggunakan rumus present continuous. 2. To describe present time action. 2. Untuk menggambarkan tindakan waktu sekarang. 3. Teach the present continuous for the actions that take place at the moment of speaking. 3. Mengajarkan present continuous untuk tindakan yang terjadi pada saat berbicara. 4. For practice, the present progressive describe a scene with a lot of action. 4. Untuk latihan present progressive, gambarkan sebuah adegan dengan banyak aksi. Meaning. What is meaning of present continuous tense? The present continuous tense is a way to convey any action or condition that is happening right now, frequently, and might be going. It adds energy and action to writing, and its effect helps readers understand when the action is happening. Thank you. Apa yang dimaksud dengan present continuous tense? Present continuous tense adalah cara untuk menyampaikan setiap tindakan atau kondisi yang mungkin sedang terjadi atau tidak sedang terjadi, menambah energi dan action pada tulisan, dan efeknya membantu pembaca memahami kapan tindakan itu terjadi. Terima kasih. Usage and definition, penggunaan dan definisi. Usage, penggunaan. First, used to show that an ongoing action happening now, either at the moment of speech or now in a large sense. Pertama, digunakan untuk menunjukkan bahwa tindakan yang terjadi sekarang, baik pada saat ucapan maupun sekarang dalam arti luas. Used to describe when an action happened or may happen. Digunakan untuk mendeskripsikan saat suatu tindakan terjadi atau mungkin terjadi. Definition, definisi. This tense is used to describe both events that are happening in the present, right now. Bentuk ini digunakan untuk menggambarkan kedua peristiwa yang terjadi saat ini. What is the formula for present continuous? Apa formula dari present continuous? The first one is positive. Positive formula is subject plus to be plus ing. Positive merupakan subject ditambah to be ditambah ing. For the negative one is subject plus to be plus not plus ing. Untuk negatifnya adalah subjek ditambah to be ditambah tidak ditambah ing. For the interrogative one is to be plus subjek plus ing. Untuk pertanyaan, to be ditambah subjek ditambah ing. For the verb for present continuous is, untuk verb dari present continuous adalah if it end with e, we add ing.
Jika berakhiran dengan i, kita menambahkan ing. For example, hate become hating. Contohnya, hate benci menjadi hating, yaitu membenci atau lebih membenci. For the second one is, if it end with double e, we add ing. Jika berakhiran dengan dua i atau e, maka kita menambahkan ing. Example, see become seeing. Contohnya, melihat menjadi seeing atau yaitu melihat. For the third one is, if it end with l and before end with vokal, we add ing. For example, travel become traveling. Yang ketiga yaitu jika huruf terakhirnya L dan huruf sebelum terakhir adalah vokal, maka kita menambahkan ing. Contohnya, pergi menjadi berpergian. For the fourth one is, if it end with single consonant and before the end is vokal, we add ing. Jika berakhiran dengan satu konsonan, sebelum terakhir adalah huruf vokal, maka kita menambahkan ing. Contohnya, example, hit become hitting. Contohnya, memukul menjadi memukuli. And here some example for present continuous. The first example is, she is crying. The second is, he is talking to his friend. Dan ini adalah beberapa contoh dari present continuous. Yang pertama adalah dia menangis. Yang kedua adalah dia sedang berbicara dengan temannya. For the second one is, present continuous can be used to express something happen right now, or to express something that not happening right now. For example, the first one is, he is not standing. The second one is, Anthony is sitting in the chair. Yang kedua adalah present continuous dapat mengekspresikan sesuatu yang terjadi atau dapat mengekspresikan sesuatu yang tidak terjadi. Contohnya, dia sedang tidak duduk di atau dia tidak berdiri. Yang kedua, Anthony sedang duduk di kursi. Present continuous tense can also be used to show that something will or will not happen in the near future. Examples of this use include: first, she is not going to the game tonight. Second example, he is meeting his friends after school. Next, present continuous tense can be used for action that's still happening at the time for speaking. Examples of this use include: first, Mark is making pizza now. Second example, they are eating lunch right now. Next, present continuous tense can be used in questions as well. Here are some more examples of this use. First, is she loving? Second example, are they listening to the teacher? Present continuous tense juga dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu akan atau tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Contoh yang digunakan antara lain: pertama, dia tidak akan pergi ke permainan malam ini. Contoh kedua, dia bertemu teman-temannya setelah sekolah. Selanjutnya, present continuous tense juga dapat digunakan untuk tindakan yang masih terjadi pada saat berbicara. Contoh yang digunakan meliputi: pertama, Mark membuat pizza sekarang. Contoh kedua, mereka sedang makan siang sekarang. Selanjutnya, present continuous tense
dapat digunakan dalam pertanyaan. Berikut beberapa contoh penggunaan ini. Pertama, apakah dia tertawa? Contoh kedua, apakah mereka mendengarkan guru? Fill the blank using is, are being, is being. Number 1, the girls blah 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 folding the papers. Number 2, father blah 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 working now. Number 3, they blah 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 week this week. Number 4, mother blah 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 in the kitchen. Number 5, look, the kids blah 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 playing. Isi yang kosong menggunakan is, are being, is being. Nomor 1, para gadis blah 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 melipat kertas. Nomor 2, ayah blah 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 bekerja sekarang. Nomor 3, mereka blah 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 lemah minggu ini. Nomor 4, ibu blah 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 di dapur. Nomor 5, lihat anak-anak blah 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 bermain. I'm sorry about the noise you are hearing. See blah 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 for the concert now. A, practice. B is practicing. C, practice. D, practicing. Listen, sis blah 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 a beautiful song. A, singing. B, sang. C, song. D, sing. Saya minta maaf atas kebisingan yang Anda dengar. Dia bla 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 untuk konser sekarang. A, practice. B, is practicing. C, practiced. D, practicing. Dengar, dia bla 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 lagu yang indah. A, singing. B, sang. C, song. D, sing. What's the gardener doing? He blah 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 the flower. A, are watering. B, to water. C, is watering. D, water. Amir and Udin blah 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 discussing the material now. A, does. B, is. C, do. D, are. Apa yang tukang kebun itu lakukan? Dia bla 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 bunga. A, are watering. B, to water. C, is watering. D, water. Amir dan Udin bla 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 membahas materi sekarang. A, does. B, is. C, do. D, are. Listen, your father blah 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 to a friend right now. A, talks. B, is talking. C, talk. D, talk. Dengarkan, ayahmu bla 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 menjadi teman sekarang. A, talks. B, is talking. C, talk. D, talk. Thank you.